मिसेस थॉमसन अमेरिका के एक छोटे से शहर गारलैंड में प्राइमरी स्कूल क्लास 5 की टीचर थी। उनकी एक आदत थी कि वो क्लास शुरू करने से पहले हमेशा आई लव यू ऑल बोला करती, मगर वो जानती थी कि वो सच नहीं कहती। वो क्लास के तमाम बच्चों से यकसा प्यार नहीं करती थी। क्लास में एक ऐसा बच्चा था जो मिसेस थॉमसन को एक आंख न पाता। उसका नाम जेडी था। जेडी मैली कुचैली हालत में स्कूल आ जाया करता। उसके बाल बिगड़े हुए होते, जूतों के तस्मे खुले हुए, कमीज के कॉलर पर मैल का निशान। लेक्चर के दौरान भी उसका ध्यान कहीं और होता। मिसेस थॉमसन के डांटने पर वो चौंक कर उन्हें देखने तो लग जाता, मगर उसकी खाली खाली नजरों से उन्हें साफ पता लगता रहता कि जेडी जिस्मानी तौर पर क्लास में मौजूद होने के बावजूद भी दिमागी तौर पर गायब है। रफ्ता रफ्ता मिसेस थॉमसन को जेडी से नफरत सी होने लगी। क्लास में दाखिल होने पर जेडी मिसेस थॉमसन की सख्त तनकीद का निशाना बनने लगता। हर बुरी मिसाल जेडी के नाम से मंसूब की जाती। बच्चे इस पर खिलखिलाकर हंसते और मिसेस थॉमसन उसकी तजलील करके तस्कीन हासिल करती। जेडी ने अलबत्ता किसी बात का कभी कोई जवाब नहीं दिया था। मिसेस थॉमसन को वो एक बेजान पत्थर की तरह लगता जिसके अंदर एहसास नाम की कोई चीज नहीं थी। हर डांट, तंज और सजा के जवाब में वो बस अपने जज्बात से आरी नजरों से उन्हें देखा करता और सर झुका लिया करता। मिसेस थॉमसन को अब उससे शदीद चिढ़ हो चुकी थी। पहला सेमेस्टर खत्म हुआ और रिपोर्ट्स बनाने का मरहला आया तो मिसेस थॉमसन ने जेडी की प्रोग्रेस रिपोर्ट में उसकी तमाम बुराइयां लिख मारी। प्रोग्रेस रिपोर्ट वालिदैन को दिखाने से पहले हेडमिस्ट्रेस के पास जाया करती। उन्होंने जब जेडी की रिपोर्ट देखी तो मिसेस थॉमसन को बुला लिया। मिसेस थॉमसन, प्रोग्रेस रिपोर्ट में कुछ तो प्रोग्रेस भी नजर आनी चाहिए। आपने तो जो कुछ लिखा है इससे जेडी के वालिदैन इससे बिल्कुल ही ना उम्मीद हो जाएंगे। माजरत ख्वाह हूं, मगर जेडी एक बिल्कुल ही बदतमीज और निकम्मा बच्चा है। मुझे नहीं लगता कि मैं इसकी प्रोग्रेस के बारे में कुछ लिख सकती हूँ। मिसेस थॉमसन नफरत अंगेज लहजे में बोलकर वहां से उठ आई। हेडमिस्ट्रेस ने एक अजीब हरकत की। उन्होंने चपरासी के हाथ मिसेस थॉमसन के डेस्क पर जेडी की गुज़श्ता सालों की प्रोग्रेस रिपोर्ट रखवा दी। मिसेस थॉमसन क्लास में दाखिल हुई तो रिपोर्ट्स पर नजर पड़ी। उलट पलट कर देखा तो पता लगा कि ये जेडी की रिपोर्ट्स है। पिछली क्लासों में भी उसने यकीनन यही गुण खिलाए होंगे, उन्होंने सोचा और क्लास 3 की रिपोर्ट्स खोली। रिपोर्ट में रिमार्क्स पढ़कर उनकी हैरत की कोई इंतहा न रही जब उन्होंने देखा कि रिपोर्ट उसकी तारीफों से भरी पड़ी है। जेडी जैसा ज़हीन बच्चा मैंने आज तक नहीं देखा। इंतहाई हसास बच्चा और अपने दोस्तों और टीचर से बेहद लगाव रखने वाला है। आखिरी सेमेस्टर में भी जेडी ने पहली पोजीशन हासिल कर ली। मिसेस थॉमसन ने गैर यकीनी की हालत में क्लास 4 की रिपोर्ट खोली। लिखा था, जेडी ने अपनी मां की बीमारी का बेहद असर लिया है। उसकी तवज्जो पढ़ाई से हट रही है। जेडी की मां को आखिरी स्टेज का कैंसर तशखीस हुआ है। घर पर उसका और कोई ख्याल रखने वाला नहीं, जिसका गहरा असर उसकी पढ़ाई पर पड़ा है। नेक्स्ट रिपोर्ट में लिखा था कि जेडी की मां मर चुकी है और उसके साथ ही जेडी की जिंदगी की रमक भी। इसे बचाना पड़ेगा इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। मिसेस थॉमसन पर लर्जा तारी हो गया। कांपते हाथों से उन्होंने प्रोग्रेस रिपोर्ट बंद की। आंसू उनकी आंखों से एक के बाद एक गिरने लगा। अगले दिन जब मिसेस थॉमसन क्लास में दाखिल हुई तो उन्होंने अपनी आदत के मुताबिक अपना रवायती जुमला आई लव यू ऑल बोला, मगर वो जानती थी कि वो आज भी झूठ बोल रही है, क्योंकि उस क्लास में बैठे एक बेतरतीब से बालों वाले बच्चे जेडी के लिए जो मोहब्बत वो आज अपने दिल में महसूस कर रही थी वो क्लास में बैठे और किसी बच्चे के लिए हो ही नहीं सकती थी। लेक्चर के दौरान उन्होंने हस्बे मामूल एक सवाल जेडी पर दागा और हमेशा ही की तरह जेडी ने सर झुका लिया। जब कुछ देर तक मिसेस थॉमसन की तरफ से कोई डांट फटकार और हम जमात साथियों की जानब से हंसी की आवाज उसके कानों में न पड़ी तो उसने अचंभे से सर उठाकर उनकी तरफ देखा। खिलाफ तवक्का उनके माथे पर आज बल नहीं थे। वो मुस्कुरा रही थी। उन्होंने जेडी को अपने पास बुलाया और उस सवाल का जवाब बताकर जबरदस्ती दोहराने के लिए कहा। जेडी 3-4 दफा के इसरार के बाद आखिर बोल ही पड़ा। उसके जवाब देते ही मिसेस थॉमसन ने न सिर्फ खुद पुरजोश अंदाज में तालियां बजाई बल्कि बाकी सब से भी बजवाई। फिर तो वो रोज का मामूल बन गया। मिसेस थॉमसन हर सवाल का जवाब उसे खुद बताती और फिर उसकी खूब पजीराई करती। हर अच्छी मिसाल जेडी से मंसूब की जाने लगी। रफ्ता रफ्ता पुराना जेडी सकूत की कब्र फाड़ कर बाहर निकल आया। अब मिसेस थॉमसन को सवाल के साथ जवाब बताने की जरूरत न पड़ती।
وہ روز بلا نقص جواب دے کر سب کو متاثر کرتا اور نت نئے سوال پوچھ کر سب کو حیران بھی۔ اس کے بال کسی حد تک سنورتے ہوئے ہوتے، کپڑے بھی کافی حد تک صاف ہوتے جنہیں شاید وہ خود دھونے لگا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے سال ختم ہو گیا اور جیڈی نے دوسری پوزیشن حاصل کر لی۔ الوداعی تقریب میں سب بچے مسز تھامسن کے لیے خوبصورت تحفے تحائف لے کر آئے اور مسز تھامسن کے ٹیبل پر ڈھیر کرنے لگے۔ ان خوبصورت سے پیک ہوئے تحائف میں ایک پرانے اخبار میں بد سلیقہ طرز پر پیک ہوا ایک تحفہ بھی پڑا تھا۔ بچے سے دے کر ہنس پڑے۔ کسی کو جاننے میں دیر نہ لگی کہ تحفے کے نام پر یہ چیز جیڈی لایا ہوگا۔ مسز تھامسن نے تحائف کے اس چھوٹے سے پہاڑ میں سے لپک کر اسے نکالا۔ کھول کر دیکھا تو اس کے اندر لیڈیز پرفیوم کی آدھی استعمال شدہ شیشی اور ایک ہاتھ میں پہننے والا ایک بوسیدہ سا کڑا تھا جس کے زیادہ تر موتی جھڑ چکے تھے۔ مسز تھامسن نے خاموشی کے ساتھ اس پرفیوم کو خود پر چھڑکا اور ہاتھ میں کڑا پہن لیا۔ بچے یہ منظر دیکھ کر حیران رہ گئے، خود جیڈی بھی۔ آخر جیڈی سے رہا نہ گیا اور مسز تھامسن کے قریب آ کر کھڑا ہو گیا۔ کچھ دیر بعد اس نے اٹک اٹک کر مسز تھامسن کو بتایا کہ آج آپ سے بالکل میری ماں جیسی خوشبو آ رہی ہے۔ وقت پر لگا کر اڑنے لگا۔ دن ہفتوں میں، ہفتے مہینوں میں اور مہینے سال میں بدلتے، بھلا کہاں دیر لگتی۔ مگر ہر سال کے اختتام پر مسز تھامسن کو جیڈی کی طرف سے ایک خط باقاعدگی کے ساتھ موصول ہوتا جس میں لکھا ہوتا کہ میں اس سال بہت سارے نئے ٹیچر سے ملا مگر آپ جیسا کوئی نہیں تھا۔ پھر جیڈی کا اسکول ختم ہو گیا اور خطوط کا سلسلہ بھی۔ کئی سال مزید گزرے اور مسز تھامسن ریٹائر ہو گئی۔ ایک دن انہیں اپنی ڈاک میں جیڈی کا خط ملا جس میں لکھا تھا، اس مہینے کے آخر میں میری شادی ہے اور میں آپ کی موجودگی کے سوا شادی کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ ایک اور بات، میں زندگی میں بہت سارے لوگوں سے مل چکا ہوں، آپ جیسا کوئی نہیں ہے۔ ڈاکٹر جیڈی الفریڈ۔ ساتھ ہی ٹیکساس کا ریٹرن ٹکٹ بھی لفافے میں موجود تھا۔ مسز تھامسن خود کو ہرگز نہ روک سکتی تھی۔ انہوں نے اپنے شوہر سے اجازت لی اور ٹیکساس روانہ ہو گئی۔ شادی میں کچھ دن باقی تھے۔ وہ جیڈی کو شادی کے دن ہی سرپرائز دینا چاہتی تھی، اس لیے ایک ہوٹل میں رک گئی۔ عین شادی کے دن جب وہ چرچ پہنچی تو تھوڑی لیٹ ہو چکی تھی۔ انہیں لگا تقریب ختم ہو چکی ہوگی، مگر یہ دیکھ کر ان کی حیرت کی انتہا نہ رہی کہ شہر کے بڑے بڑے ڈاکٹر، بزنس مین اور یہاں تک کہ چرچ کا پادری بھی اکتایا ہوا کھڑا تھا، مگر جیڈی رسومات کی ادائیگی کے بجائے گیٹ کی طرف دیکھے جا رہا تھا۔ ان کی آمد کا منتظر تھا۔ ان کے پہنچتے ہی جیڈی نے ان کا ہاتھ پکڑا جس میں انہوں نے اب تک وہ بوسیدہ سا کڑا پہنا ہوا تھا اور انہیں سیدھا اسٹیج پر لے گیا۔ مائک ہاتھ میں پکڑ کر اس نے کچھ یوں اعلان کیا، دوستو، آپ سب ہمیشہ مجھ سے میری ماں کے بارے میں پوچھا کرتے تھے اور میں نے سب سے وعدہ کیا تھا کہ جلد آپ سب کو ان سے ملواؤں گا۔ یہ میری ماں ہے۔ درد وچھوڑے دا حال نی مائے نے میں کنوں